بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita daripada tidur kita. Alhamdulillah الذي وفقنا لحضور صلاة الصبح في جماعة. Dan kita juga bersyukur bahwasanya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di masjid ini. Dan kita juga bersyukur atas taufik Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menuntut ilmu di tempat ini. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الدعاء إذا قام الإنسان من النوم أن يقرأ هذا الدعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Rasulullah SAW mengajarkan kita apabila kita bangun daripada tidur kita, maka kita berdoa, Allahumma ahyana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. لماذا نقرأ هذا الدعاء؟ Kenapa kita membaca doa ini? قال العلماء أن الإنسان إذا نام حكمه كحكم الميت، فإن النوم أخو الموت. Karena ketika manusia tidur, maka dia dihukumi seperti hukumnya mayit. فإن روح الحي روح النائم تخرج وروح الميت تخرج. Karena ketika sudah tidur, maka ruh daripada orang yang tidur dan ruh daripada orang yang mayit itu keluar daripada jasadnya. روح الميت تخرج ولا تعود إليه، أما روح النائم تذهب ثم ترجع إليه. Kalau ruhnya orang sudah meninggal atau mayit itu keluar dan tidak kembali, akan tetapi ruhnya orang yang tidur itu dia keluar dan akan kembali lagi. فإذا نام على طهارة، نام على أدب، نام على أخلاق، نام على آداب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خرجت روحه مع الأبرار ومع الصالحين. Jika tidurnya orang muslim atau tidurnya seseorang dalam keadaan taharah suci, dalam keadaan berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW, maka مع الصالحين مع الأولياء. maka ruhnya orang yang tidur tersebut maka keluar bersama para ulama, مع الأولياء والصالحين. para ulama para orang saleh dan para wali Allah. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام على طهارة أي على وضوء باتت روحه ساجدة تحت العرش. نام روحه تكون روحه تسجد تحت العرش. Jika seseorang tidur dalam keadaan taharah suci atau dalam keadaan berwudu, maka ruhnya akan dibawa ke arsy Allah. تكون ساجدة تحت العرش Maka saya disujud di bawahnya arsy مع Allah. الأنبياء مع الصالحين مع الشهداء مع الأولياء. Bersama para wali Allah, para anbiya, para nabi dan rasul Allah SWT. أما من نام على غفلة، من نام على الجنابة، من نام على معصية، تذهب روحه مع الفجار، تذهب روحه مع الكفار، تذهب روحه مع أهل المعاصي والغفلات. Jikalau tidurnya dalam keadaan lalai, dalam keadaan janabah atau kotor, maka ruhnya yang keluar seseorang yang tidur tadi keluar bersama orang-orang para ma'asi, orang bermaksiat atau orang-orang yang lalai. ولذلك إذا رجعت الروح إلى الإنسان فليحمد الله، لأن الله كتب له عمر جديد، كتب له يوم جديد. Jikalau orang seseorang tersebut tidur dan ruhnya kembali kepada dirinya, maka wajib dia mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa? Karena Allah telah memberinya umur kembali untuk hidup. لأن أكثر الناس يموتون وهم في النوم. Karena banyak seseorang yang tidur dan dia langsung dalam keadaan meninggal. وإذا قام الإنسان وإذا بروحه قد رجعته الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. Kalau dia bangun daripada tidurnya mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyani amatani wa ilaihi nusyur. أحياني بعدما أمات. Ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. يقرأ هذا الدعاء عندما يقوم من نومه. Dia membaca Al-Quran setelah bangun daripada tidurnya. فإذا قام من النوم وقف على رأسه ملك وشيطان.
Jika dibangun dari pada tidurnya maka ada terdapat di atas kepalanya ملك وشيطان. ada di sana iblis ataupun syaitan. ملك Malaikat dan syaitan. الملك هذا يقول يا ابن آدم افتتح هذا اليوم بخير، افتتح بخير. والشيطان يقول له لا افتتح بشر، افتتح بمعصية. Jadi malaikat tersebut mengatakan kepada seseorang yang tadi, wahai Bani Adam, wahai seseorang atau wahai pemuda, bangunlah dalam keadaan baik. Jadi ketika syaitan mengatakan lagi, wahai Bani Adam, bangunlah dalam keadaan jahat atau sesuatu yang tidak baik. فإذا افتتح الإنسان يومه أول ما قام من النوم افتتح يومه بذكر بخير بالسواك صلاة جماعة قيام الليل بشيء من الطاعات فرح الملك وبكى الشيطان. Jikalau seseorang tadi bangun daripada tidurnya dia melaksanakan atau menggunakan siwak, menggunakan salat tahajud, salat qiyamul lail atau salat berjamaah atau sesuatu yang baik, maka malaikat mengatakan الملائكة يضحك يفرح. Malaikat tertawa dan senang ketika melihat seseorang tersebut melakukan ketaatan kepada Allah. والشيطان يبكي، الشيطان يبكي Dan syaitan pun menangis melihat tersebut. والله يرضى. Demi Allah, dia pun berridha. ليس والله يقسم لا، الملك يضحك يفرح، الشيطان يبكي الله يرضى. Jadi ketika seseorang tadi bangun dalam keadaan taat kepada Allah, maka malaikat senang dan syaitan pun sedih dan Allah pun ridha kepadanya. أما إذا افتتح الإنسان يومه بشر، افتتح يومه بالغفلة، أول ما قام من النوم إلى الجوال، أول ما قام من نومه والعياذ بالله إلى الغيبة والنميمة. Jikalau awal daripada bangunnya dari tidurnya dia membuka HP atau dalam keadaan lalai, إلا بكى الملك maka malaikat tersebut akan menangis والشيطان يضحك dan syaitan pun akan tertawa الله يغضب. dan Allah pun marah terhadap perkara tersebut. لذلك الحمد لله نحن وفقنا الله افتتحنا هذا اليوم بصلاة الجماعة، صلاة الصبح في جماعة. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini. لذلك قال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. Barang siapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang salat berjamaah subuh maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. إيه معنى في ذمة الله؟ Apa makna daripada zimmatillah lindungan daripada Allah? أصبح في ذمة الله أي في أمان الله، في رعاية الله، في عناية الله. Yang dikatakan daripada lindungan Allah jadi aman dari segala sesuatu. حفظ الله، Maka Allah menjaga juga. يحفظه الله من البلاء، يحفظه الله من الأذى. Allah akan menjauhkannya daripada bala dan sesuatu yang tidak baik. فإذا صلى الإنسان صلاة الصبح بالجماعة فهو خلاص في ضمان الله، الضامن له الله جل جلاله، لا يخاف من ظالم، لا يخاف من عدو، لا يخاف من دنيا وأهلها وفتنة. Jikalau dia salat berjamaah subuh terus salat berjamaah isya, maka Allah jamin, Allah beri dia doman atau Allah beri dia jaminan ضمان الله Allah beri dia doman jaminan في حفظ الله. dan penjagaan daripada kezaliman, daripada كل ظالم وفتنة، dan fitnah, فيكون الإنسان في أمان في كل يوم. dan seseorang ini akan aman setiap hari. وأثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح في جماعة وصلاة العشاء في جماعة. Dan sholat yang paling berat atas orang munafik ini sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. لذلك الإنسان دائما يحرص ويحافظ على صلاة الجماعة كلها وأفضلها الفجر والعشاء. Dan wajib atas kita semua seorang muslim terutamanya untuk menjaga dan membiasakan untuk sholat khususnya sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah.
dari kata sallallahu alaihi wasallam wa ala salatul jamaah tafdulu salatul fardhi bi 27 derajat. Rasulullah SAW mengatakan salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. إذا صلى الإنسان رجل صلاة الصبح جماعة والرجل صلى منفرد هذا عند الله كأنه صلى 27 مرة وهذا صلى مرة واحدة. Misalnya perbandingan ada seorang pemuda yang salat subuh berjamaah dan salat subuh sendiri-sendiri, maka yang salat berjamaah tadi umpamanya dia sekali salat maka imannya sama seperti dia salat 27 kali, dan yang salat sendiri umpamanya dia seperti salat sekali. أما إذا صلى جماعة بالسواك يكتب له الله صلاة 27 و70 27 و70 97 صلاة 97. Kalau seseorang tersebut menggunakan siwak salat, maka itu lebih afdal lagi 27 derajat. Maka akan dikatakan 27 derajat salat berjamaah ditambah lagi 27 derajat karena menggunakan siwak. يعني 70 صلاة بالسواك و27 صلاة جماعة أي 97. Jadi 70 keutamaan untuk menggunakan siwak dan 27 derajat keutamaan karena berjamaah. أما إذا صلى من غير سواك صلاة واحدة. Kalau dia salat tanpa siwak maka itu salat seperti biasa. إذا صلى من غير جماعة صلاة واحدة. Dan begitu pula dengan salat berjamaah. Kalau dia tidak menggunakan salat jamaah, tidak melaksanakan salat jamaah, maka pahalanya sama seperti biasa. ولذلك المسلم دائما لا يصلي صلاة فرض إلا في جماعة. Maka kita seorang muslim jangan sampai salat fardu, salat wajib tanpa dengan berjamaah. لذلك صلاة الجماعة مقبولة لا شك ولا ريب. Jadi salat berjamaah itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan lagi. قال النبي صلى الله عليه وسلم على العلامة إن الله ينظر إلى صلاة الجماعة. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah melihat orang-orang yang salat berjamaah. ينظر إلى الإمام. Dia melihat kepada imam. إذا وجد الإمام خاشع، الإمام حاضر القلب، الإمام ما شاء الله من أهل الحضور، قبل الله الإمام والمأمومين كلهم. Jikalau imam tersebut daripada ahli khusyuk, ahli ilmu, maka Allah akan menerima salat imam tersebut dan seluruh jamaahnya. أما إذا كان الإمام غافل، الإمام يصلي وهو يفكر في الزواج، يفكر في الأكل، يفكر في الشرب، يفكر في الدنيا، ينظر الله إلى أول واحد في الجانب الأيمن، أول واحد في الشق الأيمن، إذا وجده حاضر قبل الله الإمام والمأمومين. Jikalau misalnya ada imam berpikir tentang nikah atau makanan atau selainnya, maka Allah akan melihat orang yang jamaah saf pertama yang paling ujung. Jikalau saf pertama yang paling ujung itu salatnya khusyuk, maka Allah akan menerima, mengampunkan atau menerima salat semuanya bersama imam. أما إذا كان الإمام غافل، الصف الأول كلهم غافلين، الصف الثاني غافلين، الثالث غافلين، وجد واحد في المسجد، واحد فقط في المسجد كله من الرجال أو من النساء، يقول الله قبلتهم بسبب هذا. Jikalau imamnya lalai, terus pertama pun lalai, sholat kedua lalai juga, begitu pun sampai sholat ketiga semuanya lalai. Ada satu orang yang benar-benar khusyuk dalam sholat, maka Allah terima sholatnya karena satu orang tersebut. أما إذا نظر الله إلى الإمام والمأمومين كلهم غافلين والإمام غافل، النساء والرجال كلهم غافلين وكلهم في فلك يسبحون، كل هذا يفكر في الأكل، يفكر في اللعب، يفكر في السيارة، يفكر في الدنيا، ما في واحد حاضر قلبه. يقول الله قبلتهم بسبب أنهم اجتمعوا لي. Jadi kalau imamnya lalai dan seluruh jamaahnya lalai, entah itu jamaah laki-laki atau jamaah perempuan lalai, maka Allah katakan Allah tetap menerima salat berjamaah tersebut karena perkumpulannya di tempat yang mulia. فيقبل الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة حتى وإن كنا ليس خاشعين. Walaupun Allah akan mengampunkan
الذي يصلي منفرد هذا مجنون ليس عاقل. Dan orang yang sholat sendiri adalah bahasa beliau orang gila, ya, karena keutamaan orang yang sholat berjamaah tadi. لأن الذي يصلي دائما منفرد وساوس الشيطان، خواطر الشيطان، فكر الشيطان هو. أما صلاة الجماعة وإن كان خواطر الشيطان موجودة مقبول خلاص. Jikalau dia sholat sendiri, maka ada syaitan mengganggu, ya, dalam sholatnya, pikirannya kemana-mana. Jikalau sholat berjamaah, walaupun pikirannya kemana-mana, maka Allah tetap mengabulkan sholat berjamaah tersebut. من فوائد صلاة الجماعة من صلى 40 يوم الصلوات الخمس 40 يوم الصلوات الخمس جماعة لا تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. أول ما يكبر الإمام يكبر معه 40 يوم فقط كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menjaga salat berjamaah selama 40 hari dan menjaga takbiratul ihram bersama imam, maka Allah akan menjauhkan daripada dirinya neraka jahanam. Allah يكتب له براءة من النار. Maka Allah menulisnya dijauhkannya daripada api neraka. براءة من النفاق. Dan menjauhkannya daripada kemiskinan. 40 يوم فقط. 40 hari saja. الإنسان دائما هو وزوجته وأولاده بنته وابنه لا تصلي إلا جماعة مع تكبيرة الإحرام. Dan kalian, ya, suami, istri, anak, janganlah kalian sampai meninggalkan sholat berjamaah sadar keutamaan takbiratul ihram. ولذلك من عظم تكبيرة الإحرام عظمه الله. Barang siapa yang memuliakan takbiratul ihram, maka Allah akan memuliakan dirinya. أما الذي لا يفكر في تكبيرة الإحرام لا يبالي لا يعظم تكبيرة الإحرام، الإمام يكبر الله أكبر ويتكلم مع صاحبه في الخارج لا زال يضحك لا زال الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام، هذا يحجره الله لأنه حجر ما عظم الله. Jikalau orang tidak peduli dengan takbiratul ihram, imam sudah takbiratul ihram, terus dia masih sedang bermain-main, maka ini adalah termasuk daripada penyepelean atau meremehkan daripada keutamaan takbiratul ihram. لذلك قال صلى الله عليه وسلم على آله لكل شيء صفوة، لكل شيء جميل، لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة أفضل ما في الصلاة تكبيرة الإحرام. Segala sesuatu pasti mempunyai sesuatu yang indah, dan begitu juga dalam salat. Dalam salat sesuatu yang paling indah adalah takbiratul ihram bersama imam. وهذه التكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، مفتاح المقابلة لله جل جلاله. Dan takbiratul ihram ini adalah kunci daripada bertemunya kita sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. إذا قال المصلي الله أكبر فتح الباب للدخول إلى الله جل جلاله. Jikalau orang yang salat mengatakan Allahu Akbar, maka telah terbuka pintu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وسلم على إذا قال المصلي الله أكبر نظر الله إلى قلبه. Rasulullah SAW mengatakan, jikalau seorang yang salat mengatakan Allahu Akbar, maka telah terbuka pintu Allah kepada cahaya Allah masuk pada hatinya. الله ينظر ليس Allah melihat kepada hati orang yang salat ini. فإذا الله ينظر إلى قلبه، إذا كبر الله بقلبه وبلسانه الله أكبر بلسان وقلبه مكبر الله معظم الله، يقول الله كبرني عبدي نعم العبد عبدها. Jikalau seorang salat mengatakan takbiratul ihram, maka Allah mengatakan, hambaku, ya, besarkanlah aku tetap, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka nikmat yang mana yang kau ini. أما إذا قال الله أكبر بلسانه وقلبه يفكر في دنيا، قلبه يفكر في المال، قلبه يفكر في الغفلة، يقول الله كذب عبدي كبر بقلبه غيري. Jikalau ada seorang hamba yang mengatakan Allahu Akbar secara perkataan saja, akan tapi hatinya tidak tahu kemana, berpikiran kemana, maka Allah mengatakan, wahai hambaku, kau telah bohong kepadaku, maka kabirlah kepadaku, takbirlah kepadaku. ويكبر غير الله والعياذ بالله. Maka dia sudah takbir kepada selain Allah. هذا
قلة الأدب مع الله أن تقول بلسانك الله أكبر وقلبك في غير الله. Maka ini sesuatu yang tidak berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengatakan Allahu Akbar, tapi hati kita tidak selain kepada Allah. ولذلك الإنسان إذا يريد يقابل الرئيس أو يقابل المحافظ أو يقابل مدير أو يقابل مسؤول، هو يقدم طلباته كلها، أنا أريد كذا وكذا 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 وكذا، يعرض حاجاته إلى المخلوق هذا. ولذلك تكبيرة الإحرام هي مفتاح المقابلة. الله أكبر يا رب أنا كذا 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 كذا، هذا مفتاح حتى تقابل الله رب الأرباب ملك الملوك. Jika ada seseorang ingin bertemu pimpinan atau seorang penguasa atau presiden atau pemimpin, maka dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Oh, saya ingin ini. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? الصالحون إذا دخلوا في الصلاة قالوا الله أكبر، خلاص ما عاد يشعر بالذي بجانبه، خلاص هو مع الله. Salatnya orang-orang yang saleh kalau sudah takbiratul ihram, maka dia tidak merasakan di sekelilingnya, di sampingnya ataupun di sekelilingnya, dia tidak merasakan. Dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. الإمام الحداد صاحب الراتب عليه رحمة الله في دليل قال الله أكبر الجدار ينشق. Ada seorang imam di Tarim, Al-Habib bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah satu ulama besar di Tarim. Ketika beliau takbiratul ihram, maka tembok di depannya terbelah langsung ketika mendengar takbiratul ihram. كبر الله بقلبه. Karena beliau takbir kepada Allah dengan hatinya. لكن تكبيرنا نحن إذا قلنا الله أكبر حتى الشعر ما تتحرك. Akan tetapi takbiratul ihram kita hatta sampai rambut pun tidak bergerak. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله من صلحت صلاته، خلاص الصلاة الصالحة ما شاء الله صلاة مقبولة، خشوع وحضور القلب وانكسار، صلحت حياته، يكون حياته كلها صالحة. Kalau orang soleh, salatnya Masya Allah pasti iman Allah Subhanahu wa taala, maka dia salat bagaimana seperti dia salat seperti biasa. لذلك الإنسان لا يريد يتصل إلى فلان، لا يوجد إنترنت، واي فاي مش موجود، إنترنت غير موجود، هذا الشريحة كرت غير موجود، مستحيل يتكلم مع فلان، لا يوجد رصيد أصلا، لا يوجد باك كما يقولون هذا الرصيد هذا إنترنت. نعم. Sama seperti seseorang yang ingin menghubungi orang jauh menggunakan telepon, menggunakan HP, tanpa ada pulsa atau tanpa ada internet, maka mustahil orang ini akan bisa menghubungi orang yang jauh menggunakan HP. لذلك إذا أراد الإنسان التكلم مع الله، الاتصال بالله، الصلاة هي الإنترنت، الصلاة هي البورصة. Jikalau kita ingin berinteraksi langsung dengan Allah, maka kuncinya sama seperti tadi internet, maka kuncinya seperti internet tadi ialah salat takbiratul ihram tadi. قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله من أراد أن يكلم الله، تريد تتكلم مع ربك، تريد تتحدث مع الله، الصلاة. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ingin berinteraksi atau berbicara dengan Allah, maka kuncinya dengan salat. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. Dan sesuatu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sedang sujud kepada salat. ومن أراد أن يكلمه الله، تريد الله يكلمك، تريد الله يخبرك، تريد الله يتحدث معك، اقرأ القرآن. Jikalau kau ingin Allah berbicara denganmu atau memperhatikanmu, maka bacalah Al-Quran. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا الصلاة صلة. إيه معنى الصلة؟ الصلاة معراج الأرواح، الصلاة تأخذ روحك إلى الله جل جلاله بالمعراج. Maka salat itu adalah senjata bagi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. فمن ضيع الصلاة ضيع الله عمره في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sama saja dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. والصلاة عماد الدين. Dan salat adalah yang agama. من أقامها
العمود المسجد نفسه. Sama seperti tiang ini. Jikalau tiang ini jatuh runtuh, maka masjid ini pun akan runtuh. ولذلك الإنسان لا يكون صومه صحيح ولا تلاوة القرآن صحيح ولا الحج ولا العمرة وهو مضيع للصلاة. لا تقبل أعماله إلا بالصلاة. Jangan katakan puasamu benar, hajimu benar, umrahmu benar, kalau engkau masih meninggalkan salat. لذلك المرأة خاصة، المرأة تنتبه تقيم صلاة الجماعة في البيت. البيت بيوتنا لابد لها من نصيب من صلاة الجماعة. Untuk yang perempuan, hati-hati, jangan sampai ibu-ibu atau yang perempuan salat di rumah tanpa mendirikan salat jamaah. لأن أفضل صلاة الرجل في المسجد. Karena sebaik-baiknya salat seorang laki-laki adalah di masjid. أما المرأة أفضل صلاتها في البيت جماعة. Dan sebaik-baik salatnya perempuan adalah di rumah dengan berjamaah. البيت الذي لا تصلى فيه جماعة يستولي عليه الشيطان، يكون الشيطان واهله موجودين في هذا البيت. Kalau ada suatu rumah yang tidak disolati di sana secara berjamaah, maka di sana akan berkumpul setan-setan dengan keluarganya. لذلك إذا المرأة لا تقدر تصلي جماعة ما في أحد في البيت ما في مشكلة تحضر صلاة الجماعة في المسجد. Misalnya kalau memang tidak ada teman untuk melaksanakan salat berjamaah yang perempuan, maka tidak apa-apa kalian datang salat berjamaah di masjid. أين أفضل صلاة الرجل في المسجد ولا في البيت؟ Di mana yang lebih utama, salatnya laki-laki di masjid ataupun di rumah? إذا كان إمام وهو لا تقوم الجماعة إلا به فصلاة المسجد أفضل له. إذا كان إمام لا تقوم صلاة الجماعة إلا به، يعني ما في أحد يصلي الجماعة إلا بهذا الرجل، صلاة المسجد أفضل له. Kalau imamnya di sana harus dengan imam yang itu, maka dia harus salat berjamaah di masjid. Amma Seorang jamaah yang dia tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menjadi imam, dia hanya bisa menjadi makmum, maka lebih utama dia salat berjamaah di rumah. لذلك ينبغي لنا ولكم أن نحافظ على هذه الصلاة المباركة لأنها أعظم الفرائض، أفضل الفرائض عند الله الصلاة. Maka harus wajib antara kita semua untuk menjaga salat, karena sebagai salat ialah salat fardu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. كل الفرائض الزكاة والصوم والحج طاعة الوالدين صلة الرحم كل هذه الفرائض فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت بواسطة جبريل. الله يخبر جبريل، جبريل يخبر الناس، يخبر الأنبياء. Salat ini langsung turun daripada Allah melalui malaikat Jibril, malaikat Jibril juga Rasulullah SAW manusia. أما الصلاة لا، الصلاة الله مباشرة يخبر النبي محمد. Jadi tadi yang wajib seperti zakat, salat itu زكاة حج صوم bukan salat. Seperti yang tadi zakat, puasa, naik haji itu Allah memerintahkan malaikat Jibril dan Jibril pada Rasulullah SAW. Akan tetapi salat langsung datang Allah dengan Rasulullah SAW. مباشرة نعم. Langsung secara langsung. فلذلك ينبغي لنا عدم تضييع هذه الصلاة. لا تضيع هذه الصلاة، لا تؤخر هذه الصلاة عنه. Maka muliakanlah salat ini, janganlah sampai kita meninggalkan salat berjamaah. أول ما يدخل الإنسان القبر يسأله الصلاة. Pertama kali seseorang masuk kepada kubur, dalam kubur, maka yang ditanyakan pertama kali adalah salat. إن وجدت الصلاة تامة، وجدت الصلاة كاملة، قبل الله أعماله كلها ببركة الصلاة. Jikalau salatnya baik, salatnya sempurna, maka semua amalan yang dikerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu. أما إذا كانت الصلاة ناقصة متأخر ما في جماعة ما في سواك يصلي يترك الصلاة يؤخر الصلاة الله لا يقبل أعماله كلها بسبب عدم قبول الصلاة. Jikalau salatnya lalai, salatnya diakhirkan, atau salatnya tanpa berjamaah, atau salatnya tanpa simak, maka Allah tidak terima semua amalannya nanti di kubur. ذلك ينبغي لنا
علينا تعليم أولادنا الصغار حتى وإن كان عمره أقل من 7 سنوات، عمره 5 سنوات نعلمه الوضوء، نعلمه الصلاة. حتى بلغ 7 سنوات خلاص قال النبي محمد مروا أولادكم الصلاة ل7. Maka wajib kita mengajarkan anak kita untuk belajar wudu, belajar sholat kurang dari 7 tahun sehingga nanti ketika dia sudah berumur 7 tahun maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban. اليوم في هذا الزمان بعض أولاد المسلمين عمره 10 سنوات لا يصلي، 15 سنة لا يعرف الصلاة، 20 سنة يترك الصلاة. Ada di beberapa negara Muslim terutama anak yang sudah berumur 10 tahun sampai 15 tahun banyak yang tidak melaksanakan sholat. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عن العلماء يقول واضربوهم على تركها ل10. إذا بلغ 10 سنوات وابنك يترك الصلاة اضربهم. Rasulullah SAW mengatakan jikalau anak mau meninggalkan sholat di umur 10 tahun maka pukullah dia. كثير من الناس إذا أعطى ابنه 1 مليون 2 مليون يشتري شيء أو غير ذلك وضاعت عليه هذا يضرب ابنه على الفلوس لكن لا يضرب ابنه على ترك الصلاة. Ada banyak beberapa orang tua mengasih anaknya 1 juta, 2 juta ketika dia melaksanakan kesalahan, dia melakukan kesalahan maka dia dipukul dengan uang, tapi dia tidak dipukul atas kesalahan yang dilakukan. لذلك من عظم الصلاة عظمه الله في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang memuliakan salat maka Allah akan memuliakannya. والصالحون إذا سمعوا الله أكبر الله أكبر ترك كل شيء، الله أكبر من كل شيء. Daripada orang-orang saleh kalau dia mendengar suara azan Allahu Akbar maka segala semua pekerjaan yang dilakukan dilepas untuk melaksanakan salat berjamaah. إذا bagaimana mungkin 10 دقائق إذا في معكم أي سؤال أي استفسار تفضل. Jadi insyaallah beliau menawarkan mungkin ada pertanyaan dari jamaah, insyaallah beliau memberi waktu untuk bertanya. السؤال مفتاح العلم. Soal adalah kunci daripada ilmu. 2 من الناس لا يتعلم. Dua seseorang yang tidak belajar مستحي ومتكبر. Ada 2 orang yang tidak mendapatkan ilmu. Jadi yang pertama orang yang mustahil, orang yang malu, dan mutakabbir, orang yang sombong. اسأله. Maka pertanyaan سؤال فقهي، سؤال تصوف، سؤال عقيدة، تفضل. soal tentang fikih atau soal tentang akidah atau soal tentang tasawuf, silakan. تفضل. Mungkin ada yang ingin bertanya? يوجد سؤال؟ Ada yang ingin bertanya? Ibu-ibu إذا لا يوجد سؤال أنا أسأل. jika tidak ada soal maka beliau akan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أين أفضل صلي الشيء في البيت أو في المسجد بالجماعة؟ أولا نحن ذكرنا نتكلم عن الرجل الرجل إن كان لا تقام الجماعة إلا به، لا تصلى في المسجد جماعة إلا به، إذا هو موجود تصلى جماعة، هذا غير موجود لا تصلى جماعة في المسجد، فصلاة الجماعة في المسجد لهذا الرجل أفضل. Perumpamaan beliau misalnya ada 1 orang, hanya orang itu saja yang bisa imam, ya, maka ketika dia sudah naik ke masjid maka afdal orang-orang yang sholat itu berjamaah di masjid. Jika seorang satu imam seorang ini yang hanya 1 orang yang bisa imam tidak ada di masjid maka afdalnya seorang jamaah yang tadi hanya bisa menjadi makmum maka afdalnya sholat berjamaah dulu. أما إذا كان الرجل هذا يصلي في المسجد يعني من المأمومين ولا تقام صلاة الجماعة
persekutuan. هو يصلي في المسجد لكن أولاده وزوجته لا يصلون جماعة في البيت فصلاة البيت أفضل له من المسجid. Misalnya ada seseorang yang salat berjamaah di masjid, akan tetapi laki-laki ini salat berjamaah di masjid. أن صلاة الجماعة في البيت تخرج الشياطين وتدخل الملائكة. Karena salat di rumah itu mengeluarkan syaitan dan memasukkan malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, yang tanya, bagaimana menurut Habib alasan orang yang katanya lebih baik atau lebih khusyuk sholatnya kalau di rumah? Katanya kalau di masjid kurang khusyuk, tapi kalau di masjid khusyuk. Ini yang laki-laki yang memberikan pernyataan. المسجد ما فيه خشوع لكن في البيت خشوع. أين صلاة أين الجماعة؟ في البيت خشوع. هل في البيت جماعة؟ Wallahu a'lam. Iya. خلاصة صلاة الجماعة أفضل. صلاة الجماعة يقول أنا في البيت خشوع لكن ما في جماعة. صلاة في البيت خشوع ما شاء الله لكن ما في جماعة. وصلاة المسجد ما في خشوع لكن في جماعة. صلاة المسجد أفضل. جماعة أفضل. طيب. أنا bahasa Arab. صلاة الرجل يصلي في البيت بخشوع لكن من غير جماعة. لكن بيصلي في المسجد ما في خشوع لكن جماعة. صلاة الجماعة أفضل. Jikalau seorang tadi dia mengatakan saya ketika sholat di rumah khusyuk, ketika di masjid sholat berjamaah tidak khusyuk, maka lebih afdal dia sholat berjamaah di masjid, walaupun di rumah lebih khusyuk daripada di masjid. إذا كان جماعة في البيت خشوع جماعة في البيت خشوع أفضل من جماعة في المسجد من الخشوع. Jikalau di rumah dia sholat berjamaah dengan keluarganya dan khusyuk daripada di masjid, dia sholat berjamaah tidak khusyuk, maka lebih afdal sholat berjamaah di rumah dengan khusyuk. وصلاة الجماعة لأكثر ناس أفضل من صلاة الجماعة غير الناس. Dan sholat berjamaah yang lebih banyak jamaahnya itu lebih afdal daripada sholat berjamaah yang sedikit jamaahnya. Ini. Bukan. Bu. Bu. Bahasa Inggris. Sorry, it's English. Ismi Ahmad Tanwirul Absor. Masya Allah. Yang saya tanyakan, orang yang tidak sholat itu dikatakan orang yang meruntuhkan agamanya. Sedangkan orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menyantuni anak yatim dikatakan mendustakan agama. Yang saya tanyakan di sini, mana lebih besar dosanya, yang meruntuhkan agama atau yang mendustakan agama? Ini. Mau itu Ustaz? Bapak ulang soalnya. Bapak ulang. الصلاة أو يظلم اليتيم. نعم. Nah, أعظم الذنوب ترك الصلاة. أعظم من الكبائر ترك الصلاة. Jadi lebih besar
dosa orang yang meninggalkan salat dan dosa paling besar adalah meninggalkan salat. الكبائر سبعة. Lebih besar dosa itu dari itu, الكافر كفر. yakni kafir, الزنا zina, السحر sihir, الردة ridha, yakni keluar dari murtad atau keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. وأكل مال اليتيم أكل ظلم Memakan makanan yatim, ويغفر المحصنات يقول لامرأة يا زانية يكفر يا زاني هذا من الكبائر atau يعني يطلب يقول يا زاني يا زانية dia mengatakan atau menuduh seseorang bahwasanya orang itu berzina, أو هذا زاني وهذا زانية atau dia mengatakan oh ini orang ini seorang berzina. تارك الصلاة مثل الكافر مثل المرتد Salat ini dosanya seperti orang yang kafir atau orang yang murtad. طيب. Ada yang lain? Ya sekarang lagi aja. Boleh hadirin dua kali lagi. Oke, yang kedua dia begini. Bisa Habib jelaskan alasan-alasan syariah seseorang laki-laki yang tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita terjebak dengan alasan-alasan yang non-syar'i, kemudian kita mengatakan sesuatu yang syar'i, sehingga ada alasan kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Demikian itu. صلاة الجماعة في المسجد هي كما ذكرنا أن هذا بيت الله، هذا أفضل البيوت، أفضل من هذا البيت وأفضل من هذا البيت، بيت الله هذا منسوب إلى الله جل جلاله. Jadi masjid ini adalah seperti yang dikatakan beliau, masjid ini adalah rumahnya Allah, lebih baik daripada rumah-rumah kita yang ada di sekitar. لذلك يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الذي يكون تحت ظل عرش الله يوم القيامة هذا رجل قلبه معلق بالمساجد. Maka Rasulullah SAW mengatakan nanti kelak di hari kiamat Allah akan naungi dia kelak di hari kiamat karena disebabkan ya kenapa Allah naungi dia di hari kiamat nanti disebabkan hatinya itu menyambung dengan masjid. المسجد بيت الرحمة. Karena masjid ini adalah rumahnya kasih sayang. المسجد بيت الملائكة. Dan masjid ini juga rumahnya para malaikat. والاعتكاف في المسجد الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف أفضل من الجلوس خارج المسجد. Dan niat iktikaf berdiam diri di masjid itu lebih utama daripada berdiam diri di selain masjid. قال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أحب البقاع أحب البلاد إلى الله مساجدها أبغض البلاد إلى الله أسواقها. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah SWT ialah masjid, dan seburuk tempat atau yang dibenci oleh Allah SWT ialah pasar. Rian, mungkin ada salah ya, mungkin salah penjelasan sih dia mungkin ya. Maksudnya alasan syariah kita tidak bisa sholat di masjid bagi seorang laki-laki. يجوز صلاة البيت لصلاة المسجد. الصلاة في المسجد صحيحة، صلاة في البيت أفضل، صلاة في المسجد في البيت صحيحة، لكن أفضل صلاة في المسجد. Salat di rumah itu boleh, akan tetapi lebih afdal dan lebih baiknya salat di masjid. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة لرجل يصلي في البيت إلا إذا صلى في المسجد تكون صلاة كاملة. Maka salatnya seorang laki-laki di rumah itu jangan katakan lebih baik kecuali dia salat berjamaah di masjid. لذلك الأفضل للرجل أن يصلي الفرض
sunnah fil bait. Dan afdalnya seorang laki-laki sholat berjamaah fardu di masjid dan sholat sunnah di rumah. Amma al-mar'ah salatul fard wal nafila al-afdal fil bait. Dan bagi yang perempuan sholat fardu atau sholat wajib dan sholat sunnah itu lebih afdalnya di rumah. Misal kita gini ya. Misal Pak Acin gitu ya, capek gitu ya. Kemudian dalam kondisi kurang fit, padahal sudah istiqomah untuk di masjid. Tapi pada saat itu dalam kondisi apa tidak bisa ke masjid. Itu bagaimana itu Mas? Jadi ada alasan syariahnya itu maksud saya. Kathrat ta'ab yakthur al-ajr, yakthur al-thawab. Jadi kalau misalnya kita membiasakan sholat berjamaah, ini istiqomah sholat berjamaah, dan suatu ketika kita capek, maka capek ini akan membawa kebanyakan, akan membawa lebih banyaknya pahala. Kata sallallahu alaihi wasallam ala al-ulama, bashir al-masha'in fi al-dhulam ila al-masajid min nur al-ta'ab. Idza tamshi fi al-layl ila al-masjid min ghayr siraj fi al-dhulmah ila al-masjid la yawm al-qiyamah nur kabir. Kalau misalnya kita berjalan di malam hari menuju masjid tanpa ada penerangan, tapi nanti tidak di hari kiamat Allah akan berikan kita cahaya. Allah. Kullu khatwa tamshi biha ila al-masjid hasanat kabir. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju masjid itu dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ada satu mungkin. Oh, wakil ini ibu. Belum. Lagi 10 lagi. 15 menit lagi. 15 menit lagi. لا بد من سؤال. يا مرأة. Ada soal dari ibu. سؤال في الحياة، سؤال في أي شيء، تفضل. Soal tentang ayat atau segala sesuatu. Jadi imam apabila tidak berdiri ketika ini kira-kira apa yang dilakukan? Karena ketika imam menjadi imam ini orang yang paling dalam segala-galanya dalam agama. Katakan saya. أولا لا يكون أمي، أي معنى أنه يكفي قراءة الفاتحة. Yang pertama syarat sebagai iman dia harus tidak dia bukan daripada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Fatihah. الذي لا يكفي الفاتحة لا يجوز أن يكون إمام. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah maka dia tidak boleh menjadi imam. الإمام لابد أن يعرف شروط الصلاة، مبطلات الصلاة، أركان الصلاة. Jadi imam harus mengetahui syarat-syarat menjadi imam dan yang membatalkan menjadi dan membatalkan salat atau dan arkan atau wajib-wajib salat. لذلك لو رجل حافظ للقرآن مقرئ للقرآن قوي لكن ليس فقيه، ورجل فقيه لكن يقرأ القرآن الحمد لله لكن ليس مثل هذا، أفضل إمام الفقيه. Misalnya ada seorang pemuda yang bacaan Qurannya bagus, hurufnya bagus. Sedangkan ada seorang pemuda dia faqih dan dia bisa membaca Al-Fatihah, walaupun tidak sebagus yang pertama tadi, maka lebih afdalnya yang menjadi imam orang yang faqih tersebut. المرأة لا يجوز أن تكون إمام إلا للنساء فقط. Maka yang perempuan tidak boleh menjadi imam kecuali menjadi imam untuk para wanita.